बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं का बांग्लादेश में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, हिंदू महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज आसनसोल के बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ से एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां पर इस्कॉन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके अलावा इस विरोध प्रदर्शन में आसनसोल दक्षिण के विधायक सह भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल, जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, प्रदेश भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी भी शामिल हुए और बांग्लादेश में जिस तरह से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आज बांग्लादेश में जिस तरह से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिहादी मानसिकता वाले लोग जिस तरह से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज सभी हिंदू संगठन एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कार्यकारी तत्वाधायक मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, मगर उनके ही शासनकाल में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक बड़े इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रशासक के तौर पर वह पूरी तरह से असफल है। उन्होंने तुरंत वहां पर चल रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्होंने कहा कि राजनीतिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसका विरोध किया जाना अति आवश्यक है। वहीं बप्पा चैटर्जी ने भी बांग्लादेश में चल रही घटनाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में जिस तरह से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे तुरंत रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता वाले लोग आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के तत्वाधायक सरकार उसे रोकने में पूरी तरह से असफल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तोड़कर जिस तरह से बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, ठीक उसी तरह अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को भी दो टुकड़े कर हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई जाए, जिससे कि हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित रूप से रह सके। विभिन्न हिंदू संगठनरा रयेछे, तारा आमरा एकत्रित हये आजके आमरा हिंदुत्वेर फ्लैग निये, झंडा निये आजके आमरा एक प्रतिबाद मिছিল करছি। আমাদের হিন্দু ভাই বোনেরা যাদেরকে খুন করা হচ্ছে, যে বোনেদের, যে দিদিদের, আমাদের হিন্দু বোনেদের যাদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং মোহাম্মদ ইউনুসের সরকার আজকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেটা দেখছেন, আজকে আমাদের ইস্কনের চিন্ময় কৃষ্ণ মহাপ্রভুকে যেভাবে অ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে এবং তারপরেও গতকাল দুজন তার শিষ্য যারা প্রসাদ দিতে গিয়েছিলেন জেলে, তাদেরকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এই অন্যায় আমরা সহ্য করব না। মোহাম্মদ ইউনুস, আপনি শান্তির নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, আপনি ফেরত দিয়ে দিন। আপনার যদি সামান্য লজ্জা থাকে মোহাম্মদ ইউনুস, আপনি শান্তির নোবেল পুরস্কার ফেরত দিয়ে দিন। আপনার কোনো নৈতিক অধিকার নেই এই নোবেল পুরস্কার রাখার, কারণ আপনার নেতৃত্বে আপনি একজন ব্যর্থ নেতা। আপনি একজন অত্যন্ত ভালো ইকোনমিস্ট হতে পারেন, কিন্তু নেতা হিসেবে আপনি ব্যর্থ। যেখানে আপনার দেশের মাইনরিটিদের, আপনার দেশের হিন্দুদের, বৌদ্ধদের আপনি সিকিউরিটি দিতে পারেন না, সম্মান দিতে পারেন না, সুরক্ষা দিতে পারেন না, আমি জানি না আপনার কোনো অধিকার নেই ওই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার। এবং তার উপরে আপনার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে আমাদের বর্ধমানে। আজকে আপনার মৌলবাদী যারা ওখানকার যারা রয়েছে, জিহাদিরা যারা এই করছে এই অন্যায়, আপনি তাদের সাথে গলা মেলাচ্ছেন। আপনার চুপ থাকা মানে আপনি সমর্থন জানাচ্ছেন কি হিসেবে? আজকে ভারতবর্ষ তো আপনার দেশ, আপনার শ্বশুর বাড়ি। ভারতবর্ষ থেকে মানে ডিম থেকে, আদা থেকে, পেঁয়াজ থেকে, কয়লা থেকে, পেট্রোলিয়াম থেকে কি না জিনিস যায়। এবং এই অশান্তি শুরু হওয়ার পরেও আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের অভিভাবক, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2 কোটি ডিম বাংলাদেশের মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। এই অশান্তির পরেও কিছু তো শিখুন, কিন্তু প্রতিবাদ চলবে। যদি ভেবে থাকেন যে হিন্দুরা চুপচাপ বসে থাকবে, হিন্দুরা খুব নরম ধর্ম, যে যার অত্যাচার করবে, পা
দুমড়ে চলে যাবে হিন্দুদের ওপরে, আর আমরা চুপ করে সহ্য করব, মহাদেবের মতো নীলকণ্ঠ হয়ে বিষ পান করব। আর নয়, আর নয়, এনাফ ইজ এনাফ। মুসলমানদের একজনের কারোর হলে 56টা মুসলমান দেশ তারা রাস্তায় নেমে পড়ে। খ্রিস্টানদের কোনো কিছু হলে আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টানদের রাস্তায় নেমে পড়ে। আর ভারতবর্ষের হিন্দু আর বাংলাদেশের হিন্দু আর পৃথিবীর যেখানে হিন্দু থাকুক, তাদের কোনো কিছু হলে ভারতবর্ষের হিন্দুরা পাশে দাঁড়াবে না? আলবাত দাঁড়াবে। এবং প্রতিবাদ আগুন জ্বলবে। বললাম তো, যদি মহাকৃষ্ণ আমাদের চিন্ময় কৃষ্ণ মহাপ্রভুর যদি কিছু হয়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। অপেক্ষা করুন। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।